حمید الجھن میں مبتلا ہو گیا، لیکن فریدی کے مجبور کرنے پر اسے استعفیٰ لکھنا ہی پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ فریدی اس وقت وجہ نہ بتا سکے گا، اور جب وہ استعفیٰ لے کر سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا بری طرح ہانپ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ استعفیٰ، حمید نے کاغذ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گیٹ آؤٹ، وہ حلق کے بل چیخا۔ حمید چپ چاپ کمرے سے نکل آیا۔ دفتر کے سب لوگ متحیر تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ انسپیکٹر جو فریدی سے حسد رکھتے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہے تھے۔ فریدی اور حمید وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں حمید نے پوچھا، آخر آپ نے کیا کیا؟ چپ رہو، فریدی بگڑ کر بولا۔ جو میں نے مناسب سمجھا کیا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ دیکھو برخوردار، فریدی مسکرا کر بولا، یہ دنیا سرائے فانی ہے۔ حمید حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اب ان لغویات سے تنگ آ گیا ہوں، فریدی نے کہا، کچھ آرام بھی کرنا چاہیے۔ بسر اوقات کے لیے پھٹے پرانے کوٹوں کی تجارت کافی معقول رہے گی۔ میں حمید کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ خیر، معلوم ہوا کہ تم بکریوں کی تجارت کرنا چاہتے ہو، فریدی نے کہا اور کار دلکشا ہوٹل کے سامنے کھڑی کر دی۔ آؤ کافی پئیں گے، فریدی نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ حمید بری طرح جلایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی جلاہٹ کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں فریدی یہ نہ سمجھے کہ اس نے اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کر کے بور کر دیا ہے۔ حمید کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے استعفیٰ دے دیا، بلکہ الجھن اس بات کی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں دیا استعفیٰ۔ وہ اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا، مگر فریدی کے رویے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس مسئلے پر روشنی نہ ڈالے گا۔ آخر کیوں؟ دونوں نے ہوٹل میں کافی پی، کچھ پیسٹریاں کھائیں اور دیر تک بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ حمید نے بھی تھوڑی دیر بعد یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا جیسے آج کوئی اہم بات ہو۔ آج میں نے ایک ہاتھی کو دیکھا جو ایک بوتل میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، حمید بولا۔ اچھا، تم نے بھی دیکھا تھا؟ فریدی سنجیدگی سے بولا۔ میں تو سمجھا تھا کہ صرف میں ہی اس راز سے واقف ہوں۔ اگر مہاوت کو کود کر الگ نہ ہو گیا ہوتا تو وہ بیچارہ بھی بوتل میں پہنچ جاتا، حمید نے کہا۔ اچھا، فریدی نے اپنے چہرے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھیں بین الاقوامی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، شاید قطب شمالی میں ہندو مسلم اتحاد ہو جائے، حمید نے آہستہ سے کہا۔ فریدی اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور حمید نے کسی عصمت مآب عورت کی طرح شرم سے سر جھکا لیا۔ دونوں کافی دیر تک بیٹھے بے سر و پا باتیں کرتے رہے۔ گھر پہنچ کر حمید اپنا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ کیوں بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ گھر جا رہا ہوں، جو کچھ پس انداز کیا ہے اس سے چند پیسے خرید کر دودھ کا کاروبار کروں گا۔ تمہارے یہ نرم و نازک ہاتھ پیسوں کا گوبر نہ صاف کر سکیں گے، فریدی نے کہا۔ مجھے ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت ہوگی۔ کتنی تنخواہ دیں گے آپ؟ سب کچھ تمہارا ہے پیارے، فریدی ہنس کر بولا۔ میں واقعی سنجیدہ ہوں، میں نے سیاحت کا پروگرام بنایا ہے، ایسی صورت میں مجھے ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت ہوگی۔ حمید چونک کر فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ دنیا کی سیاحت؟ حمید نے آہستہ سے دہرایا۔ ہاں، سب سے پہلے ہم مصر چلیں گے، فریدی ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا۔ اوہ، تو یہ کہیے، حمید نے آہستہ سے کہا، لیکن کس طرح؟ بحری راستے سے۔ لیکن اگر وہ ہوائی جہاز سے چلا گیا تو وہ اتنا احمق نہیں ہے، کیوں؟ اس میں حماقت کی کیا بات ہے؟ ممکن ہے وہ یہاں سے جائے ہی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب میں نے اس کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے۔ پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ علی فضیل کی موت کن حالات میں ہوئی تھی، لیکن علی فضیل کے متعلق بھی آپ کو اسی سے معلوم ہوا تھا، حمید نے کہا۔ کون جانے اس نے یہ بات بھی غلط کہی ہو۔ نہیں، مجھے اس میں شبہ نہیں۔ حسینہ علی فضیل ہی کی لڑکی تھی۔ آج ہی مصر سے میرے سوال کا جواب آیا ہے اور اسی سے معلوم ہوا ہے کہ علی فضیل کے ایک ہی لڑکا تھا جو اسے قتل کے کچھ ہی دن بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ تو پھر استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مصلحت، فریدی نے کہا۔ مجرم خطرناک ہے، آسانی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تو کیا سپرنٹینڈنٹ سے آپ کی لڑائی محض دکھاوا تھی؟ وہ بیچارہ تو یہی سمجھا ہے کہ وہ 100% حقیقت ہے۔ بہرحال اب تو آپ استعفیٰ دے ہی چکے، حمید بولا۔ اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں، فریدی نے کہا۔ تو پھر اب آپ یہ سب درد سری کیوں مول لے رہے ہیں؟ فریدی جواب دینے ہی والا تھا کہ نوکر ایک کارڈ لے کر اندر آیا۔ اوہ، فریدی کارڈ دیکھ کر بولا، بھیج دو۔
थोड़ी देर बाद एक वजीही आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके सुनहरे मुलायम और खुश्क बाल पेशानी पर उड़ रहे थे। लिबास उसने अच्छा पहन रखा था, लेकिन उसकी बेतरतीबी से ज़ाहिर हो रहा था कि वो हद दर्जा लापरवाह वाक़या हुआ है। उसके होंठों पर एक किस्म की मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसे ज़हर खंद ही से ताबीर किया जा सकता है। हमीद ने उसे देखकर नफरत से मुंह सिकोड़ दिया। उसके बरखिलाफ फरीदी के लहजे में तपाक था। आओ आओ अनवर, मुझे तवक्को थी कि तुम ज़रूर आओगे। अनवर हंसकर एक सोफे पर बैठ गया। गालबन तुम इस्तीफ़ा देने की वजह पूछने आए हो और आप सही वजह कभी ना बताएंगे। अनवर हंसकर बोला, लेकिन तुम इस तरह भी सही वजह ना मालूम कर सकोगे। अनवर हंसने लगा। बहरहाल तुम ठीक मौका पर आए। फरीदी बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अखबार में मेरी नाकामी की एक लंबी चौड़ी दास्तान छाप दो। बस बस, मैं समझ गया, अनवर ने कहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम बहुत ज़हीन हो, फरीदी बोला। मगर एक चीज़, अनवर बोला, ये जब्बार कहाँ से आकूदा। फरीदी ने जब्बार वाला वाक़या भी उसे बता दिया। इस केस के मुतल्लिक मैंने पूरी दास्तान खुद ही मुकम्मल की है। अनवर जेब से कुछ तय किए हुए कागजात निकाल कर बोला, आप देखिए कि मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। फरीदी कागजात को पढ़ता रहा। दरमियान दरमियान वो सर उठाकर हैरत ज़दा नज़रों से अनवर की तरफ देख लेता था। वाकई तुम एक कामयाब क्राइम रिपोर्टर हो, फरीदी ने कहा। उसमें बाज़ जगह तुमने माज इससे काम लेने की कोशिश की है। खैर, मैं ठीक किए देता हूँ। फरीदी एक सादे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने वो कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह, तो इसका ये मतलब कि मेरी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, तो आपको उसी गैर मुल्की मुजरिम ने तहखाने में बंद किया था। हाँ, उसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? छलावा है, फरीदी बोला। इस किस्म के किरदार सिर्फ जासूसी नावलों ही में नज़र आया करते थे। और आप क्या फरमाते रहे हैं? अनवर ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर हमीद की तरफ इशारा किया। देखो, तुम मुझसे ना उलझना, वरना वरना आप रो देंगे। अनवर ने जुमला पूरा कर दिया। फरीदी हंसने लगा। खैर खैर, अगर कभी मेरी गिरफ्त में आ गया तो बोटियां उड़ा दूंगा। हमीद झुलाकर बोला, तुम पर ही क्या मुनहसर है? अनवर हंस कर बोला, इस शहर की पुलिस के सारे नकारा ऑफिसर मुझे इस किस्म की धमकियां देते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई मेरा कुछ न बिगाड़ सका। छोड़ो छोड़ो इन फजूल बातों को, फरीदी उकता कर बोला। काम की बात करो। देखो, अपने मजमून में मेरी जितनी भी तौहीन मुमकिन हो उससे बास ना आना। ये मुझसे ना हो सकेगा, अनवर जल्दी से बोला। मेरे दिल में आपके लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन ये तुम मेरी इजाज़त से करोगे। फरीदी ने मुस्कुराकर आंख मारते हुए कहा, एक वाकई ज़रूरत है। खैर, जैसा आप कहें, अनवर ने कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की गुफ्तगू करते रहने बाद अनवर चला गया। आखिर आपने इस कदर मुंह क्यों लगा रखा है? हमीद चुलाकर बोला। बहुत काम का आदमी है, फरीदी ने कहा। बला का ज़हीन है, उसे एक बेहतरीन जासूस बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग काफ़ी होगी। मैं उसे अच्छा नहीं समझता, हमीद ने कहा। क्या इसलिए कि वो पुलिस वालों से अपना हक वसूल करता है? फरीदी ने कहा। किसी न किसी दिन गर्दन नप जाएगी, हमीद ने कहा। और मुश्किल यही है, यहाँ के सारे अफीसरों की दुखती हुई रगों पर उसका हाथ है। शायद ही कोई उसे छेड़ने की हिम्मत कर सके। मुझे उसने कभी चैलेंज नहीं किया, वरना मैं मज़ा चखा देता, हमीद ने कहा। खैर खैर, छोड़ो भी, कहाँ की बातें निकाल बैठे, फरीदी ने कहा। वो तुम्हें छेड़ने ही क्यों लगा? क्या आपने उस वक्त उसका अंदाज़ा या उसका अंदाज नहीं देखा? हमीद ने कहा, भाई वो है ही इसी किस्म का, बड़ी जहरीली बातें करता है। मैं उसकी पिछली ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ, उसे बहुत सताया गया है। तुम नहीं जानते, जब कोई ज़हीन और तालीम याफ्ता आदमी मुसलसल नाकामियों से तंग आ जाता है तो उसकी सारी शख्सियत सब्र की तलखियों में डूब जाती है। खैर छोड़िए, हमीद उकता कर बोला। हमारा दूसरा कदम आलात पर मुनहसर होगा, फरीदी ने कहा और सुगार सुलगा कर किसी सोच में डूब गया। शाम तक फरीदी के घर पर अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया। उसमें सरकारी और गैर सरकारी हर किस्म के लोग थे। वो फरीदी के इस्तीफ़ा देने की माकूल वजह जानना चाहते थे। फरीदी उन्हें टालना चाहता था, मगर बहुतेरे लोग जो उससे बेतकल्लुफ़ थे किसी तरह टलने का नाम ही ना लेते थे। आखिर हमीद को बोलना पड़ा। बात दरअसल ये है कि फरीदी साहब को अपने सुपरिटेंडेंट का रवैया नापसंद था। वो किसी किस्म की धौंस सहने के आदी नहीं। आप ये भी जानते हैं कि फरीदी साहब इस महकमा में माल शौक की बिना पर आए थे। पहले उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह सुपरिटेंडेंट साहब से मुसालहत हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। आखिरकार उन्हें इस्तीफ़ा ही देना पड़ा। और मैंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, ये एक दुख भरी दास्तान है।
क्यों, तुमने क्यों इस्तीफा दिया? जगदीश ने पूछा। मैं अब शादी करना चाहता था, हमीद ने संजीदगी से कहा। तो उसे इस्तीफा देने से क्या मतलब? जगदीश ने पूछा। मेरी मंगेतर मुलाजमत को बुरा समझती है, हमीद बोला। वो चाहती है कि मैं दूध की तिजारत करूं। तो क्या वो दूध वाली है? एक साहब ने पूछा। जी नहीं, मेरे बच्चों को दूध पिलाने वाली है। उस पर कहका पड़ा और हमीद अंगूठा चूसने लगा। थोड़ी देर बाद ये मजमा भी बर्खास्त हो गया। अब क्या करना चाहिए? हमीद ने कहा। तुम आखिर इस तरह उलझ क्यों रहे हो? फरीदी ने पूछा। कमाल किया आपने, हमीद चुलाकर बोला। उलझन की बात ही है, कतई उलझन की बात नहीं, फरीदी ने कहा और उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी और फरीदी किसी से गुफ्तगू करने लगा। तकरीबन 10 बजे रात तक थोड़े थोड़े वक्फे के बाद फरीदी नामालूम अशखास को फ़ोन करता रहा। हामिद ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन फरीदी के रवैये ने उसे बाज रखा। वो उसकी सरशस्त से अच्छी तरह वाकिफ था। जब वो कुछ बताना चाहता तो खुद ही उगल देता। वैसे लाख सर पटकिए दीवारें कबूल कर सकती थी, लेकिन फरीदी नहीं। वो सारी रात हमीद ने उलझनों में गुजारी। बज़ाहिर वो सारा दिन हंसता रहा, लेकिन उसका ज़हन जाने कितनी जलाहटों का शिकार था। सराग रसानी का ये तरीका कम अज़ कम उसके लिए बिल्कुल नया था। अल्लाह, उसमें इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी? दूसरे दिन वो दिन भर घर ही पर रहा और फरीदी न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। घर वापस आकर उसने कोई माकूल बात नहीं की। हमीद के किसी सवाल का कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो खुद भी किसी शदीद किस्म के ज़हनी अज़तराब में मुब्तला हो, और बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता कि वो बिल्कुल खाली ज़हन है। 2 दिन उसी तरह गुजर गए। उस दौरान में अगर कोई मिलने के लिए आ जाता तो उससे कहलवा देता कि फरीदी घर पर मौजूद नहीं है। हमीद सब कुछ देख रहा था और उलझ रहा था। फरीदी का मूड इतना ख़राब था कि कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। आखिर हमीद तन्ने तनकीद और तन्ने तकदीर होकर बैठ रहा और उसके अलावा चारा ही किया था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।